नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स पे हम बात कर रहे हैं और इसने दुनिया को हैरत में मुब्तला कर रखा है। आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को किस तरफ लेके जाएगी और कैसे इसका बेहतर और पॉजिटिव इस्तेमाल होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बुनियादी तौर पे एक सॉफ्टवेयर ही है, जैसा कि सॉफ्टवेयर बड़े पिछले 50-60 सालों से बन रहे हैं और मुख्तलिफ़ खिदमात जो हैं वो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ खिदमात पेश कर रहे हैं इंसान की आसानी के लिए, इंसान के काम को आसान करने के लिए। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी सॉफ्टवेयर अब लेटेस्ट आए हैं वो इसलिए मुख्तलिफ़ हैं पुराने सॉफ्टवेयर से कि ये लार्ज स्केल हैं, हैवी कंप्यूटिंग पावर है इसमें, इनमें डाटा बहुत ज़्यादा मौजूद है और इनमें जो है वो इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा डाटा बैंक मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ अभी दुनिया ने जो एक मज़ीद टेक्नोलॉजी जो है जिसको अभी देखना है वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो कंप्यूटर की ऐसी फास्टेस्ट एक किस्म होगी, ऐसी फास्टेस्ट शेप है जो कि दुनिया को, इंसानों को चौथी तरक्की की तरफ ले जाएगी। जैसा कि स्टीम इंजन किसी ज़माने में जब ईजाद हुआ था तो सामान की नकलो हरकत बड़ी आसान हो गई थी, चीज़ों की मूवमेंट बड़ी आसान हो गई थी। फिर उसके बाद जो है स्टीम इंजन के बाद मज़ीद टेक्नोलॉजी बेहतर हुई और जो है वो टेलीकॉम सेक्टर में एक इनकलाब आया सेमीकंडक्टर की शक्ल में। सेमीकंडक्टर ने जो है वो टेलीफोन को आसान कर दिया, टीवी को आसान कर दिया, सेटेलाइट को उसने बड़ा फैसिलिटेट किया और मोबाइल फ़ोन जो हम यूज़ करते हैं इसमें भी उसका बड़ा किरदार था। और कंप्यूटर की असल जो है वो बेस बुनियाद सेमी कंडक्टर्स के ज़रिए रखी गई और ये 1950 की दहाई में ये हुआ। और अभी जो है वो दुनिया को, जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया को जो है वो हैरत में मुब्तला कर रखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ, जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग जिसका अभी तक जो है वो प्रोसेस में है, डेवलपिंग प्रोसेस में है, क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा, जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है और क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर की एक जो है वो टॉप होगा, उसकी मेराज होगी। जिस तरह से एआई सॉफ्टवेयर जो है वो 50-60 सालों से सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, एआई सॉफ्टवेयर जो है उसने जो है सॉफ्टवेयर की एक लेटेस्ट वर्जन जो है, लेटेस्ट शेप जो है वो इसने इख्तियार की है, उसकी शक्ल में ये मौजूद है। इसी तरह से क्वांटम कंप्यूटिंग जो होगी वो कंप्यूटिंग की हार्डवेयर की दुनिया की जो है वो टॉप और सबसे एडवांस शेप होगी। उसमें ये होगा कि जो आज का क्लासिकल कंप्यूटर है, बाइनरी कंप्यूटर भी जिसको हम कहते हैं, क्लासिकल कंप्यूटर जो है वो चीज़ों को, वो जो काम एक साल में करता है, क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वही काम एक सेकंड में कर देगा। अब ये बात अभी हम अगर इसको कर रहे हैं तो ये समझ से बाहर की बात लगती है। इसमें मैं मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल कोट कर सकता हूँ, जिसमें से एक एग्ज़ाम्पल ये है कि हमारे पास एक लॉक है और उस लॉक के साथ हमारे पास 1000 कीज़ हैं। एक हमारे पास ताला है और 1000 चाबियाँ हैं, ठीक है जी। और 1000 जो चाबियाँ हैं हमारे पास, 1000 कीज़ जो हैं, उनमें से कौन सी की उस ताले को लगेगी हमें ये नहीं पता। उसके लिए हमें करना ये होगा कि हम 1000 कीज़ जो हैं वो लगाएंगे उस ताले को और उसमें से 1000 में से हो सकता है कि 1000वीं की जो है वो लगे ताले को और ताला फिर खुले। ये है आज के कंप्यूटर का वर्किंग स्टाइल कि आप जिस तरह से उसको काम का कहते हैं वो उसी तरह से काम करता है। अगर उस तरह से काम नहीं हो रहा तो वो वहाँ पर रुक जाता है। आपको उसको दोबारा से कमांड देनी पड़ती है, दोबारा से उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, दोबारा से उसको जो है वो चलाना पड़ता है उस तरफ, तो वो फिर जाके वर्किंग करता है। और 1000 कीज़ हमने आज के क्लासिकल कंप्यूटर को दी, उसने 1000 कीज़ लगा के देखी तो फिर जिस की के साथ वो खुला लॉक तो वो ओपन हुआ। जबकि दूसरी जानब जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्वांटम कंप्यूटिंग में अगर आप एक जो है वो लॉक को 1000 कीज़ के साथ खोलना चाहते हैं तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो 1000 की लगा के चेक नहीं करेगा कि इसमें से कौन सी की जो है वो इसको लगनी है, कौन सी इसके लिए परफेक्ट है, बल्कि वो ये करेगा कि जौन सी 1000 की में से
1000 کیز میں سے جون سی کی جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، جس کے ساتھ وہ لاک کھل سکتا ہے، وہ ڈائریکٹ اسی کی پہ جائے گا، یعنی کہ وہ ڈائریکٹ جب اسی کی پہ جائے گا تو وہ لاک فوری کھل جائے گا۔ دوسری جانب جو کلاسیکل کمپیوٹر ہے وہ 1000 کیز میں سے گزر کے پھر وہ جا کے جو ہے وہ اس کو کھولے گا۔ تو کوانٹم کمپیوٹنگ کی یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اس طرح کی میں اور بھی ایگزامپل یہاں پہ کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن اس کو میں مختصراً اس طرح سے جو ہے وہ بیان کروں گا کہ جو کلاسیکل کمپیوٹر ہے وہ جو کام 1000 سال میں کرتا ہے، وہ کام کوانٹم کمپیوٹنگ جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں کر دے گا۔ اب جب کوانٹم کمپیوٹنگ میں جو ہے وہ سیمی کنڈکٹرز کا ایشو ہے، اس کی جو حساسیت کا ایشو ہے، جب یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، ٹمپریچر کا اس میں ایشو ہے، اس میں یوز کا اس کے پیرامیٹرز ہیں، جب یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے تو اس کے پھر بعد جو معاملہ ہوگا وہ اصل ہوگا کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کے ساتھ اے آئی سافٹ ویئر، اے آئی جب اٹیچ ہوگا تو وہ دنیا کو جو ہے وہ جس طرح سے کسی زمانے میں اسٹیم انجن کا آغاز ہوا تھا اور دنیا میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی، اسی طرح سے دنیا کو جو ہے وہ پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی انڈسٹریل جو ہے وہ گرومنگ ہوئی، وہ ایک بڑا انسان کی تاریخ میں، انسان کی زندگی میں وہ ایک بہت بڑا ایک قدم تھا۔ اب کوانٹم کمپیوٹنگ جو ہے اس میں ابھی اس میں ورکنگ ہو رہی ہے، اس میں کام ہو رہا ہے، لیکن جس دن یہ کمپلیٹ ہوگا تو جتنے بھی کام ہم جو ہے وہ کمپیوٹر سے کروا رہے ہیں، جتنے بھی کام ہم کمپیوٹر سے لے رہے ہیں، جتنے بھی اسائنمنٹس ہم اس سے کروا رہے ہیں، جتنے بھی مانیٹرنگ ہم اس سے کروا رہے ہیں، جتنے بھی معاملات ہم اس سے جو ہے وہ ریزالو کروا رہے ہیں، جتنا بھی آفس ورک ہم اس سے کروا رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہزاروں گنا ایڈوانس جو ہے وہ شیپ میں چلی جائیں گی، ہزاروں گنا ایڈوانس سپیڈ اس کی ہو جائے گی، ہزاروں گنا ایڈوانس اس کا رزلٹ ہو جائے گا، اور اس کا جو ہے وہ فائدہ یہ ہوگا کہ کام میں، آؤٹ پٹ میں، چیزوں میں جو ہے وہ بڑی تیزی آ جائے گی۔ جب بڑی تیزی آ جائے گی تو رزلٹ جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو اور بڑے بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس کا اور بھی انسان کی زندگی کے جتنے بھی فیلڈز ہیں تمام میں ہی اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا، تمام میں ہی اس کا عمل پازیٹیو عمل دخل ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ میں دیکھیں کہ دوا جو ہے، میڈیسنز جو ہیں، میڈیسنز جب ہم بناتے ہیں، میڈیسن جب سائنٹسٹ بناتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے ان کی بریک لگ جاتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ میڈیسن کے تیار کرنے میں، ایجاد کرنے میں، ریکمینڈ کرنے میں بہت سے جو ہے وہ خدشات ہوتے ہیں، جس وجہ سے وہ رک جاتا ہے معاملہ۔ اے آئی نے تو چیزیں بڑی فاسٹ کر دی ہیں، اور آنے والے دنوں میں جیسے جیسے اے آئی میچور ہوتا جائے گا تو چیزیں اور زیادہ فاسٹ اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب اس کے ساتھ ہیوی کمپیوٹنگ پاور جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گی، ہیوی کمپیوٹنگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میڈیسنز کی دنیا میں بہت زیادہ انقلاب آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ، ہیومن ٹریٹمنٹ جو ہے، مختلف بیماریوں کی ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ انقلاب آئے گا، اس میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، اس میں بہت زیادہ بہتری ہو جائے گی، اور بہت سی ایسی بیماریاں، بہت سے ایسے پیشنٹ جو کہ بیچارے ڈائیگنوز پروسیس میں ہی زندگی ان کی چلی جاتی ہے، ان کو ایسی میڈیسنز کا پتہ نہیں چلتا کہ جو ان کا مسئلہ حل کر سکیں، ان کو ایسی جو ہے وہ میڈیکل ریکمنڈیشنز کا پتہ نہیں چلتا کہ جو ان کا مسئلہ حل کر سکیں، وہ تمام کے تمام ایشوز جو ہیں کوانٹم کمپیوٹنگ کی مدد سے حل ہو جائیں گے۔ لیکن کوانٹم کمپیوٹنگ میں کی مدد سے حل ہونے میں جو ہے وہ ابھی دیر ہے، ابھی اس میں جو ہے ڈیولپمنٹ جاری ہے، لیکن وہ دور نہیں ہے، دیر اس میں ضرور ہے لیکن وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ جب کوانٹم کمپیوٹنگ آ جائے گی تو آج کے زمانے میں ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اسمارٹ فون جو ہیں، اسمارٹ فون ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کتنی زیادہ چیزوں کی ایکسیس ہے، کتنی زیادہ چیزوں تک ہم آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، کتنی زیادہ چیزوں کا ہم پوری دنیا کی انفارمیشن ہی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جب ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے تو اس سے ہم کچھ بھی چیک کرتے ہیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آج کے اسمارٹ فون کو ہم جو ہے وہ سمپل جو فون تھے، جو بٹنوں والے فون تھے، ان کے ساتھ اگر ہم ان کو کمپیئر کریں تو وہ کتنے سادہ فون تھے، ان سے سمپل موبائل فون سے کیا ہم اس
स्मार्ट फ़ोन से जिस तरह से काम ले सकते हैं, स्मार्ट फ़ोन को जिस तरह से यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट फ़ोन का से जिस तरह से हम जो है वो टिकट ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, खाना मंगवा सकते हैं, इससे गाड़ी मंगवा सकते हैं, इससे जो है वो वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं दुनिया भर में, कहीं इंटरव्यू दे सकते हैं, कहीं इंटरव्यू ले सकते हैं, कुछ भी जो है वो विजुअली पॉसिबल इसने कर दिया है। जबकि जो सिंपल फ़ोन थे, बटनों वाले जो फ़ोन थे, उनसे तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो ये भी एक बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है कि स्मार्टफ़ोन का अगर हम कंपैरिजन करें तो वो सिंपल फ़ोन के साथ उसका कंपैरिजन नहीं बनता। इसी तरह से जो क्लासिकल कंप्यूटर है, क्लासिकल कंप्यूटिंग जो है, क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ उसका भी कोई जो है वो कंपैरिजन नहीं बनेगा। ये जो मैंने एग्जांपल कोड किया मोबाइल फ़ोन वाली, ये पूरी तरह से परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, लेकिन इस एग्जांपल से आप जो है वो इस बात को समझ सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग के बाद क्लासिकल कंप्यूटिंग जो है वो हमें क्वांटम कंप्यूटर जो हैं जब आ जाएंगे तो जो बाइनरी या क्लासिकल कंप्यूटर हम आज यूज़ कर रहे हैं वो हमें कितने सादा लगेंगे, वो हमें कितने स्लो लगेंगे, वो हमें कितने आउटडेटेड लगेंगे। और जो एक रिसर्च की फील्ड में एक टर्म यूज़ होती है पोस्ट मॉडर्निज़म, जो पोस्ट मॉडर्निज़म की टर्म है वो हमें प्रैक्टिकली नज़र आएगी क्वांटम कंप्यूटिंग के आने के बाद। वैसे तो जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके मुताबिक तो पोस्ट मॉडर्निज़म शुरू हो चुका है कब से, लेकिन टेक्नोलॉजी की फील्ड में, आईटी की फील्ड में जो है पोस्ट मॉडर्निज़म जो है क्वांटम कंप्यूटिंग के बाद शुरू होगा। आइंदा वीडियो इसी तरह से इंफॉर्मेशन पे मबनी होगी। आपकी कोई भी सजेशन हो, आपकी कोई भी रिकमेंडेशन हो, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़िक्र करें, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा और उसका आंसर करूँगा। थैंक यू।